For today, kan, untuk hari ni, what we'll do adalah on the management environment. So just now, saya share video kan, I share with you video nak tunjuk bila dia, when people are cheering for you, and bila orang sorak untuk kita kan, oh kan, macam tadi kan. So suddenly our positive mindset also change, kan. Kita pun tiba-tiba jadi macam wah, banyaknya keyakinan diri. Okay, but in the second person, and walaupun dia terror main basketball, tapi bila blindfolded orang tak cheer for him kan, people actually booing him. So suddenly tiba-tiba daripada pandai main basketball terus terjadi tak pandai, right? So itu problem dia lah. So apa kaitan video tadi dengan topik hari ni? So I want to show you a simple example how environment change us. Okay, how environment can influence us. Macam mana environment boleh merubah kita, macam mana environment boleh persekitaran boleh mempengaruhi kita. Itu kaitan dia dengan topik hari ni. Walaupun kita belajar pasal fundamental of management. Tapi psychological manusia, badan kita, how we react, our body is similar to how environment of the company actually presented. Sama je environment kita dekat mana kita kat luar, bila kita kawan dengan orang baik, kita kan ada kata-kata kan in Islam kan, kalau kata kita kawan dengan penjual minyak wangi, kita pun jadi wangi. Kalau kita kawan dengan orang yang what they said, pengangkut tahi, kita pun bau tahi kan, itu kan. So if you be friend with somebody who sell perfume, we also smell like perfume. And so if we befriend with someone who, apa dia panggil bahasa Inggeris, cannot remember. So we also will smell like excrement kan, excrement, is that excrement? And so we also smell like that. And so smelly, we have not very nice smell. So that's an example of how management environment in organisation, dalam company, macam mana faktor orang lain ataupun faktor luaran yang boleh menyebabkan persekitaran dalam tempat kerja itu berubah ataupun jadi satu persekitaran tempat kerja kan. Okay. So because of kelas ni kan, masa first week ingat tak kita selalu macam kan, I ask you to introduce yourself, tapi bukan introduce diri you kan, you raise the hand and you raise the Google Meet hand, or you answer in the chat box. So I see that, because of the environment now, every week every time I say, oh good morning, semua orang macam semangat je, oh good morning. So itu environment yang kita create. Okay, because we want when we want class that, kelas yang ada energy, kita pun kena jadi energy tu. Right? Okay. Ada lagi yang masuk. Okay, it's okay. Let they come in. Saya takkan ada masalah minggu ni. Saya ada 3 laptop, 1, 2, 3 minggu ni. Laptop saya yang lagi 2 tu sebenarnya dah sangat-sangat lama. So I don't know whether it still works. So tengok okay lagi. So hopefully okay. Alright. Waktu kelas saya tak check telefon. Sebab tu kalau you tengok minggu lepas pun saya tak perasan ada masalah ke apa ke kan. Tapi now I hope it's okay. So kalau kata kawan you ada problem, somebody in the class just bagi tahu je lah, link dia boleh masuk, link section banyak lagi kosong. Alright? Okay, so hari ni what we'll do, we have 4 topics for environment, 4 topik untuk hari ni, management environment. Okay, external environment, what is it? Okay, so how external environment affect managers, sebab we are talking about kita dalam organisation. Siapa yang dah belajar tajuk ni, anggap this is a repeat for you, a repetition for you. Alright, sebab apa tu? So that you will know more. Okay, so that you will know more. And then what is organizational culture? Okay, and then how organizational culture affects manager. And what the current issue in organisation. So kenapa kita belajar topik ni? Because this is pengalaman saya lah bila kita kerja kan. Selalunya bila kita tak happy dengan kerja kita, bila kita happy kita tak comment, kita tak complain apa dah. Pada kita it's okay lah. Kan? Semua benda okay. But when we are not happy, kita akan cuba fikirlah dalam environment kita kan. Jangan mengaku.
You fikir sendiri kan, bila ada benda tak kena dalam hidup you, semua ada benda yang tak kena kan. Hari ni rasa malas nak pergi kelas sebab hari ni hujan, hari ni internet slow, madam mengajar tak best, lepas tu kawan dalam kelas tak kenal kan. Kan, lepas tu hari ni mak vacuum kat rumah pagi ni bising, adik saya pagi-pagi kacau, semalam tak cukup tidur. You know, we try to blame every single environment kenapa kita tak boleh datang kelas hari ni. And anything kan, you reflect balik kan, ada situation, semua kita salahkan environment kan, semua. So sebab tu bila dalam tempat kerja, when we are at the workplace, environment in the workplace, minggu lepas kan saya bagi tahu, workplace is a very diversified tempat kerja yang semua orang ada perangai berbeza. So bayangkan kalau kita pergi kan, kita orang yang jenis macam semangat kan, tiba-tiba tapi ada kawan kita yang tak boleh, bising kan, dia tak boleh buat kerja dalam environment bising kan, dia suka buat kerja pelan-pelan. So imagine you kena, bila kita pergi kerja, when you want when you're working, you have to deal with different kind of personality. Minggu lepas kita buat benda tu, but also environment office yang semua orang ada masing-masing punya pandangan yang berbeza. Okay, so that's what we going into today, right? So nanti saya bagi yang apa tu yang detail on definition, so don't worry about that, alright? So you dengar dulu hari ni what is it? Okay, so external environment, apa first kali yang kita panggil external environment? Okay, so external environment kita panggil forces lah kan. Apa sahaja faktor-faktor luaran, what is factors, external factors that affect how we are working, macam mana kita bekerja kan. So dia ada banyak komponen, ada 6. Saya rasa mungkin ada yang dah pernah belajar, selalunya kita summarizekan sebagai PEST kan. P, political, E, economy, S, social cultural, T, technology. PEST itu yang paling popular lah, ataupun PESTLE, PESTLE pun ada juga kan. So laju sangat ke saya cakap kan? Kalau laju sangat let me know. Okay, so okay, laju kan. Alright. Okay je. Okay, dan saya okay. Alright, so dalam external environment, soalan ni memang common lah, kita tanya dalam exam kan, apakah external environment, apa tu faktor-faktor luaran dalam organisation yang akan mempengaruhi sesuatu organisation, macam mana dia bekerja. Okay, this is a very common question. And so PEST ada kat atas tu kan, nampak tak? PEST, DG and DG. Dulu masa saya belajar tak ada lagi G tu, global. Tak ada, dia panggil globalization tapi dia tak masuk as dalam forces ni. Dia masuk 4 forces tu je, PEST. Political environment, demographic environment, demographic environment betul. And then economic environment, social environment, technological environment. Okay. So macam mana dia mempengaruhi, faktor-faktor politik mempengaruhi macam mana kita bekerja di office. Okay, macam mana pejabat kita. Macam sekarang ni katakan polisi, graduan daripada universiti, syarikat perlu ambil graduan daripada universiti sebagai macam skim, apa dia panggil? Macam skim graduan baru, SLIM kan contohnya. Itu adalah political punya ataupun government punya policy. Jadi syarikat-syarikat private kan, they have to allocate certain percentage in their company to recruit students daripada fresh graduate daripada universiti untuk bekerja dengan syarikat dia. Itu kita panggil polisi lah tu. Sebab tu bila you dah jadi pelajar universiti, you nak pergi kerja nanti, you kena tahu apa polisi yang kerajaan buat. So kita berharap agar polisi-polisi ni, this policy will make your transition from university to workplace easier kan. Sebab student bila umur you all memang selalu cakap saya tak minat politik. Saya pun bukan tahu sangat apa pasal politik saya. In general, I also don't know. Saya hanya ambil tahu bila benda tu melibatkan polisi, especially polisi tourism, polisi pendidikan tinggi kan. Kita dalam government kita
polisi pendidikan tinggi, higher education dan juga polisi tourism, sebab itu sektor kita, our sector, hospitality, tourism, polisi buat wellness kan. So macam wellness sekarang ni polisi dia spa baru diberi kebenaran untuk buka, ataupun sektor sukan baru diberi kebenaran untuk menganjurkan sukan dengan dengan aktiviti yang besar kan. Before this we only can do sports in smaller groups. Now you dah boleh buat tournament contohnya. So macam mana bila polisi dah boleh buat tournament, efek kita punya industri sekarang akan bangun baliklah industri sports tourism. Orang boleh dah pergi tengok bola, bila pergi tengok bola, pergi satu negeri ke satu negeri yang lain. So you boost ekonomi, meningkatkan ekonomi negeri tersebut. Itu pentingnya polisi. Sebab tu bila orang cakap pasal rentas negeri, it's not just about rentas negeri, but then it's about policy. How we want to enhance the next thing in our cycle, which is economic cycle. Right? So itu environment. Tu contoh lah, contoh on political. Okay. On demographic component, and so it's more about characteristics of age, race, gender, education level, and family contohnya. And so macam awak generation Z kan, katakan kan. So demographic memainkan peranan bila now when you want to go and work in the company, and now people in the company sama ada tu yang saya bagi tahu, either they are older than you or younger than you, but when you come in you will be not really, kalau saya kata environment sekarang kebanyakannya generation Z you become leader faster, you jadi ketua dalam tempat lain faster, because sekarang punya environment company go smaller. Kebanyakan company not go bigger, they go smaller. Dan juga your generation ramai yang jadi entrepreneurs compare tu masa generation yang sebelum-sebelum ni lah kan. So bila jadi entrepreneurs, company tu kecil, mula kecil, dan orang yang bekerja dalam company tu pun semuanya lebih kurang je sebaik. Tu perbezaannya sekarang workforce kan. So SME kan kita panggil, small medium enterprise. So small medium enterprise susah nak track dia punya data sekarang ni, because kebanyakannya these businesses they don't declare their business. Bukan tak declare macam mana, dia register SSM tapi kita tak ada data berapa ramai orang yang bos daripada ataupun ketua in SME, and then how many are their employee. Kita tak ada data tu kan. Tapi kebanyakannya data yang kita ada pasal generation Z adalah daripada bila kita tengok bilangan student yang graduate daripada universiti, kita kira daripada situ kan. So kalau kata sekarang kalau cakap pasal companies now menuju ke arah orang yang lebih muda, Malaysia tak ada data tu. Saya banyak tengok daripada China punya data, and because in China a lot of startup kan, company yang baru mula kan, dia panggil startup, leading by generation Y and generation Z. Kebanyakannya memang a smaller company, and they have like their own I don't think policy, but I think the demographic now are moving towards that. Okay, and then we have technological environment, okay, technological component. So sekarang ni we need to have technology in environment. So because of COVID-19, now suddenly itu yang dia tak ada kat dalam ni. Saya rasa dia sebenarnya environment tu lah, which is health kan. So because of COVID-19, health punya environment, teknologi sekarang terpaksa enhance. And walaupun in terms of technology adoption in company is quite fast, but because of COVID-19, technology adoption faster. Orang tak ada choice. Kalau you tak tukar business you from gerai jual tepi jalan kepada online seller, tak ada orang nak beli barang. So because of COVID-19, everybody in the business are forced to change the way the business works kan. So itu yang kenapa bila orang kata pasal kriteria sekarang untuk orang bekerja, you kena pandai teknologi kan. You memang kena tahu kan. So pada you memang you pandai teknologi, but then are you good at technology in terms of
selling services and businesses, promoting businesses. You bagus tak benda tu? Yang tu teknologi yang sekarang orang employer cari. Skill yang sekarang employer cari. Right? And then we have socio-cultural component, attitude, trend, tradition, lifestyle, and so macam lifestyle sekarang semua nak stay safe, for example. So because of stay safe environment, banyak tourism product, a lot of tourism product change, kan? Lebih cater kepada safety issues, products, kan? So kalau anda beli kami punya tourism product, beli package kami, we will ensure your safety in terms of apa benda, kan? So sekarang kebanyakannya businesses pentingkan perkara tersebut. Even at workplace also, now the main issue adalah sebab banyak cluster tempat kerja, kan? So bila the main issue, so now at the workplace also, social cultural yang penting adalah safety. And then at the workplace also, social cultural now involve a lot of local employee. A lot of company are hiring local employee. Saya baru je dengar ada satu one of advertisement, kan, Sime Darby plantation, kira ni lah estate Sime Darby, kan. Before this, Sime Darby hire a lot of international staff, meaning foreign staff, kan. But then because of COVID-19, a lot of foreign staff went back to the country. Saya baca nak dekat 500,000 balik kepada negara masing-masing bila tak ada pekerjaan, hilang pekerjaan semasa COVID-19. So that loophole, jawatan yang kosong tu, now Sam Dabi kena advertise dekat Malaysia sebab kata siapa yang nak kerja kat estate dia. So because of that environment, now social cultural at the workplace also are changing. Okay? And then we have global component in terms of globalization. Yang ni you all sebenarnya pandai sebab technological dengan globalization actually related. When because of technology, you are learning more about global environment. And kebanyakannya produk-produk yang macam you all punya content TikTok tu kan, dia datang daripada merata negara kat dunia ni, tak tahu daripada mana pun kadang negara ni, kan. So because of technology, TikTok lah, YouTube lah, apa semua ni, Spotify contohnya, so a lot of environment change because of that. So bila you nak buat apa-apa pun you kata, dekat negara tu boleh buat macam ni. Sebab you already seen that on content on your own social media. So that's how these 6 component of external environment has changed workplace. Okay, ni dia punya penerangan lah, saya dah cerita tadi. Right. Okay. So ekonomi sekarang macam mana, kan? So because of the current environment and ekonomi gap or inequality ni kita panggil ketidakseimbangan ekonomi, ya. Ketidakseimbangan ekonomi is getting wider sekarang ni. Orang yang miskin makin miskin, orang yang kaya makin kaya. Tu problem dia lah now because of COVID-19. And so bila berlaku economic inequality, dia akan affect all this external environment. Nah, ekonomi tadi salah satu, kan, external environment. Dia will affect other external environment. Okay? So orang akan believe kalau kaya tu lagi bagus. People punya mentality will change towards more materialism, lebih kepada benda-benda material. Okay, and also social attitude also will be changed. And bila ekonomi inequality berlaku, kita punya cara kita berfikir berubah dan juga cara kita punya cara social attitude kita juga berubah, kan. Kita rasa bila kita nak buat sesuatu kita akan mungkin lebih banyak fikir daripada yang sebelum ni, maybe, kan, the way we think. Or bila kita nak buat apa-apa macam saya rasa yang paling obvious lah, especially in terms of economic inequality, macam mana kita slow down the economic equality, banyaknya kita gunakan teknologi, kan. So now bila dulu orang macam kalau tak puas hati apa-apa ke,
kita cakap dengan mak ayah kita, or cakap dengan sekolah. Kalau saya dulu diam je lah, senang cerita kan. Tapi macam this generation totally different kan. You will have like different opinion. Kalau tak puas hati cakap kat mana? Social media. Saya kadang-kadang kan, tu the first advice. If orang kata tak puas hati apa-apa kan, kau tulis je dekat social media tu. Bila trending nanti orang ambil lah tindakan sampai jadi macam tu. Because of that economic inequality, kan, orang banyak gunakan teknologi untuk solve problem economic inequality, padahal sebenarnya tak solve pun problem tu. Okay. So dalam environment sekarang, how we macam mana kita kecilkan jurang antara economic inequality, and how we make it smaller, meaning the gap between the richer and the poor kan. So we use a lot of sharing economy technology lah, sharing economy kita panggil kan. So sharing economy yang selalunya student familiar, Grab kan, you are familiar kan, Grab. Uber kat Malaysia probably not that popular, tapi Grab maksudnya Food Panda apa semua ni lah. So sharing economy meaning tempat tu ataupun macam rumah tu owned by somebody else, but everybody have access towards that house. So macam mana teknologi kecilkan ekonomi inequality. And so you boleh duduk dekat apartment yang mahal, tapi tak perlu beli apartment tu. Kan kalau student hospitality kan, benda ni related dengan you kan. Student tourism pun I think this is related with you. And so bila you ada duit, you can buy you boleh sewa. Sama lah macam Grab kan, awak tak ada kereta tapi awak boleh sewa kereta for like macam a few minutes, 20 minit daripada rumah awak ke Aeon contohnya, katakan kan ke Aeon. But you don't have your own car, it's not owned by you, but you pay the service. So kita panggil sharing economy. Sebab kereta tu owner dia siapa? Who are the owner? Tuan punya kereta tu kan, tuan punya Grab tu. Kita panggil Grab kan, tapi sebenarnya bukan dia Grab. The service is, Grab tu platform je sebenarnya. Kaya Grab because of they create that platform. Orang guna platform tu saja. Bila orang guna platform tu, sebenarnya yang terima pendapatan adalah owner platform tu. Not that Grab driver, even not you. Tapi you rasa untung kan, sebab compare tu panggil taxi, panggil Grab lebih mudah, semua dekat tangan, maksudnya semua dekat telefon you boleh panggil je. Panggil je. Tak suka, tak apa, kita rating dia rendah. So itu sharing economy yang berlaku sekarang. Okay, so we have more access towards capital, towards resources, and benda lah we have because of sharing economy. Okay. So this is now sharing economy punya demand lah, macam ni lah, lebih kurang lah. Okay. So demographic, tadi kita masuk pasal demographic kan. Okay. So on demographic, apa yang pentingnya demographic, because what we can achieve with demographic. And so in Malaysia dia ada banci, dia panggil census. So banci, kita buat banci setiap 4 tahun sekali kan. So bila banci tu, mungkin awak belum isi lagi banci. Selalunya banci ni biasanya orang yang dah kerja dah isi, mak ayah, owner rumah, tuan rumah lah biasanya isi banci. So banci, kenapa kita perlu buat banci? Sebab kita nak tahu berapa ramai kat Malaysia ni penduduknya, bagaimana orangnya. Okay, we need to know what is the characteristic of people who are living in Malaysia lah, right? In Malaysia. So usually banci punya soalan simple je, and dia tanya berapa ramai orang dalam rumah anda? Like, how many in your house are living in your house? Berapa ramai yang bekerja? And how many are working? And then how much total income per household? Berapa banyak rumah, isi rumah, dia panggil isi rumah kan, berapa banyak isi rumah sebulan contohnya. And lepas tu rumah you berdekatan, sebab saya baru je isi sensor baru ni, dia tanya rumah you dekat dengan kedai within 10 km daripada rumah you, ada tak kedai? Daripada 10 km daripada Dewan, daripada rumah awak, ada tak Dewan contohnya. So they ask question, so because they want to know where you live, how you live.
macam mana kita hidup dan bagaimana kita punya kehidupan seharian. So daripada data tu, then they know how to plan, meaning the government or ni lah any policy maker, they know how to plan the future, meaning the next policy what they want to do. And so in terms of demographic, selalunya usually demographic are divided into 4 categories, 4 kategori. Baby boomers, mungkin you selalu dengar kan, Generation X, Generation Y, and you lah, Generation Z. So baby boomers who born between 1946 to 1964, saya rasa mainly umur mak ayah awak, mainly, and pakcik-pakcik, and umur your uncle, your mom, right? Generation X born between 1965 to 1977, and saya rasa maybe umur abang kakak, and maybe your age of your sister mungkin. Saya rasa maybe ayah mak, kalau mak ayah you kahwin awal pun saya rasa maybe mak ayah you pun ada yang jatuh kategori umur Generation Z, X. And then we have Generation Y, 1978, who are born between 1978 to 1994. And then we have Generation Z, who born between 1995 to 2010. And you lahir tahun 2001, betul kan? So you are Generation Z lah sekarang kita panggil Generation Z. So ni kategori. Kenapa kita selalu kategorikan? Sebenarnya benda ni lebih related daripada marketing, I think, dengan management. So some of you already also take marketing subjects. So dalam business, especially in terms of promotion, apa tu kita panggil, dekat marketing selalunya lebih ditekankan all this category. In the workplace, now in the workplace, ada all these four age cohorts. Semua ada 4 ni workplace saya sekarang ada kan, termasuk you all lah, Generation Z kan. So kalau kata bukan leaders, so saya ada dekat office saya sekarang baby boomer sampai Generation Y. So every generation we have different way of working, leading, and work with others. Semua ada lain-lain punya environment. Nanti kita masuk slide ada topik yang asing pasal ni. Alright. So second objective, how environment affect manager kan, macam mana dia affect manager. So tadi kita tengok on environment, dia have 6 environment, right? So how it change us. So sekarang ni especially in COVID-19, so, mungkin kan. So dalam in COVID-19 punya environment, a lot of environment are consider uncertain environment. Environmental uncertain kan. Kita tak tahu apa akan jadi esok, tu maksud dia uncertain, tak sure. Kita guna perkataan tak sure kan. But tak sure tu maksudnya kita tak tahu esok jadi apa. Kan, kes naik ke kes turun esok, we don't know. Kan, itu baru cerita pasal kes. Kita tak tahu pun bila esok kita hidup ke kita mati. Tu senang lah. Kalau saya selalu cakap macam tu lah, kalau pasal COVID-19 kan sekarang kan, tak tahulah esok ada kerja lagi ke tak tahulah esok ni hidup lagi ke tak. No, because now the environment right now are very high uncertain environment. Kita dalam environment yang sangat tinggi, kita tak sure apa yang nak jadi esok. So macam mana kita nak manage environment macam tu kan. So dia kata in environmental uncertainty kan, so dia ada degree of complex, meaning dia ada environment yang sangat kompleks, dia ada environment yang we have to change. Kalau kita tengok dekat garis merah tu, the red line, the red one, the red label, and then kita tengok yang hijau, between task very simple and also complex. Also change environment that is very stable and also dynamic. So ada certain things that we can control kan, benda yang berlaku dalam office contohnya we can control, benda yang berlaku dalam diri kita boleh control, and itu very simple and also stable. But there are also environment, especially outside the house, and kalau dekat workplace, outside the workplace, we are not talking about the workplace kita boleh control, but outside the workplace we cannot control, meaning our relation with other client, other business, our customers, because we don't know hari ni mungkin kita adalah pilihan customer tu.
but tomorrow they might buy from someone else because of this uncertain environment. Tiba-tiba esok terkeluar berita buruk pasal company kita, contohnya orang suddenly macam company ni kau jangan beli dengan dia ni tak bagus. Sebab tu bila keluar review kan, orang sekarang kan suka tengok review, right? Beli barang Shopee ke whatever, bila keluar review tu sangat influential dalam pembelian orang, betul tak? Ada yang tak baca review ke sebelum beli barang? Baca review. Baca kan? Sebab saya tengok jarang orang tak baca, sebab saya sendiri pun kadang nak beli benda simple je, benda RM2 je. Benda RM2. Review. Tapi dia punya scroll review dia tu sampai bawah. And then also lagi banyak review dia, kita punya trust terhadap company tu lebih tinggi terhadap seller tu, betul tak? Review yang ada 1,300 dengan compare yang baru ada one sold. Compare tu dia dah jual 1,000 kan. So kita mesti akan go to tempat yang lebih ramai orang dah beli sebelum ni daripada orang yang baru buka company dia. So nampak tak environment tu. So tapi contohlah daripada review tu, tengok review yang atas sekali kata jangan beli dengan company ni barang dia sampai semua ke Mac. Just because of that one comment, orang terus dia pergi cari seller lain. Betul tak? Kita. Betul. Kan? So bila uncertain macam tu yang seller dalam Shopee, dia punya environment sebenarnya uncertain lah when you become a Shopee seller. It's a very uncertain environment. And so sebab kita bayangkan Shopee seller ni sebenarnya dia company dia sendirilah, dia seorang. Walaupun dia bekerja seorang tapi they have their own enterprise dan dia berniaga seorang. So bayangkan tu yang dia orang selalunya jaga betul-betul customer because dia tahu satu komen boleh menyebabkan orang lain tak beli dengan dia. Bila dia nak tarik balik komen tu, they want to counter that comment, they have to give evidence to Shopee and kata komen ni tak valid. Selalunya Shopee tak layan pun most of the time. Sebab Shopee dia platform provider, what they want, they just want a satisfied customer. So apa yang dia buat, dia akan sebelah customer. So banyak yang unprotected environment lah Shopee ni. Shopee, kalau mungkin you all ada yang jadi Shopee seller kan, sebab saya tahu ramai student UMK jadi Shopee seller, maybe kan. So pentingnya kenapa you kena fikir kan, bila dalam uncertain, esok ada je competition Shopee seller ni. Esok orang bagi lebih murah 10 sen, esok orang bagi lagi murah RM1, esok orang bagi murah lagi RM2 kan. Bagi lebih banyak voucher, bagi lebih banyak coin, and because of that environment, orang selalu bagi, you tak tahu siapa yang nak offer apa. Itu yang buatkan saya kagum sebenarnya orang jadi Shopee seller, because you can keep up with that. It's not easy to control that environment, sebab memang yang tu you tak boleh control. Orang lain nak buat promotion apa. Okay, buat uncertain. Saya bagi contoh Shopee lah, saya rasa awak ramai yang familiar kan, right? And then dalam environment kita, in office, in workplace, usually we have also stakeholder, orang yang berkepentingan. And so orang berkepentingan sebenarnya dia ada banyak, termasuk customer. Tadi saya bagi tahu kat awak, example Shopee tadi is customer tu orang berkepentingan lah. Selalu bila kita mention pasal stakeholder, when we mention about stakeholder, usually orang only refer kepada boss, board of director and owner company. Sebenarnya there are a lot of stakeholders in business. Okay, kalau dekat university, dia punya stakeholder dia board of directors, lecturers, employee dekat dalam university, and then students. Tu stakeholder. Ni semua stakeholder ni orang yang berkepentingan. Setiap decision and action in university will affect someone. Mesti akan affect seseorang. Okay. Right. So ni example of stakeholder lah. Customer, political group, competitors, media, kan, supplier. Walaupun orang tu luar daripada organisation, tapi they have relation with the organisation. Dia ada hubungan dengan orang, dengan mungkin dia ada business dengan you ke, katakan, ataupun dia supply contohnya dia supply, kalau macam restoran punya business kan, orang tu datang hantar barang mentah contohnya. So dia ada, kita dengan dia ada hubung kait. And so that
person, that supplier also become your stakeholder. Kalau you out of business, dia pun mungkin out of business. Kalau kedai you tutup, dia pun mungkin rugi. Macam tu lah. You rugi, dia pun rugi. Okay. So how we maintain a good stakeholder relation, and kenapa kita kena jaga, and because of this reason lah, and kita nak orang happy. Siapa yang tak nak buka business happy, betul tak? Every business mesti they want people who are happy, right? Who are happy, they want happy customers, they want happy employer, happy employee. Okay, and also when happy employee also will affect performance. Bila orang lebih happy, usually people will contribute more. Kan? Dia tak ada marah-marah, customer datang dia tak suka tutup kedai. Kan? I don't like them kan, contohnya. Kan? So buat tu pentingnya banyak bisnes yang kebanyakannya dijagalah employee because they are very important. Okay. Okay, so the third one, okay, next one. Setakat tu okay ke? Okay, madam. Okay, madam. Kita ada ni ke? Saya pun tak tahu dia orang yang betul nama dia pun. Ada ramai tak ingat nama semua. Do we have second intake student in the class? I rasa ada. Ada tak? Are you here? Suruh dia orang identify diri dia. Ya, madam. Ada. Ada? Alright. Baru seorang je lain? How many are here? Saya ni kan cakap dah juga tu. Ling Shu Song Zhang Zujia, are you here? Dah 2 minggu dah dia tak datang kelas ni. Zujia? Betul ke saya sebut ni? Shu Song. Nama Mandarin China saya tak pandai sangat sebut. Tak ada tu. Alright. Never mind. Continue. Alright. Okay. So untuk organizational culture. Okay. So kita punya organization, saya pun tak tahu kenapa ada gambar ni. So untuk organizational culture, everybody will have different personality lah. This is what example that I give to you last week. Okay. Everybody has a different personality. Semua orang ada. Hari Isnin pun saya ada kuliah pasal benda ni kan. So saya cakap dengan orang in organization lah, sama lah macam dalam kelas ni, macam-macam manusia, ada macam-macam style kan. You all punya group member, nanti awak akan buat banyak aktiviti assignment berkumpulan, you know, you will do a lot of group assignment kan. Semua orang kan ada pandangan berbeza, itu normal lah kan. So normal lah bila kerja, hari tu saya bagi example. So bila kita bahagikan orang kan, kadang-kadang ada orang yang terbuka sangat. Kita panggil extroversion kan. Extrovert person ni dia kan, kalau yang familiar lah, dia adalah term psychology yang kita gunakan, that we use to describe people who are very open with other people. Bila jumpa orang baru dia macam hi. Jadi orang macam tu orang extroversion. But the second category we have introversion, introvert people. Introvert bila jumpa orang baru dia macam aku kalau boleh nak sorok ni, tak nak orang nampak aku ni, madam janganlah panggil nama aku dalam kelas. Kan? So saya introvert kan sebenarnya. So student selalu tak tahu saya introvert, student selalu ingat saya extrovert kan. Saya introvert. Tapi because mengajar, saya kerja lama dalam bila saya kerja lama dalam environment, bila dekat tempat kerja saya ada sifat extrovert sikit. Dekat tempat kerja je lah. Tapi kalau balik rumah, orang lepas kerja, after office hour, people ask me, jom pergi minum. Tak nak, aku nak balik ni. Saya rasa stres pergi bila keluar lepak dengan orang. Saya hanya lepak dengan orang yang saya suka je. Kalau orang tu saya tak suka, aku tak nak. Especially budak office. Saya tak nak. I want to go home quickly. Saya macam tu. So everybody when working, kita semua ada perangai macam tu. Semua lain-lain. So kebanyakannya in our classroom, usually kita tailor untuk student extroversion because fakulti kita adalah fakulti macam tu. Fakulti yang sangat ceria. Banyaknya tenaga. Fakulti kita kan. So tapi it's okay. If you are not extroversion, jangan risau. Kan? Sebab
sebenarnya industri ni pun you sesuai duduk dekat dalam industri ni, which is orang yang introversion selalunya dia lebih banyak bersabar, lebih banyak mendengar kan. So industri kita kerja dengan orang, we deal with customers a lot, so you will be a very good employee. So jangan risau benda tu, sebab selalu student message saya, selalu dapat message daripada student-student yang dah grad. Diorang selalu mesej macam, Miss, saya rasa saya tak sesuai kerja dalam bidang ni. Kata, kenapa? Saya ni pendiam. Kata, lah, saya pun sama, saya kata. Tapi bila kerja, saya tak boleh jadi pendiam. Saya kata kan. So, I change. Waktu kerja, saya memang total, apa yang you all tengok online ni sebenarnya is a totally different personality. Saya bukan orang macam ni kan. Bukan orang banyak cakap. Saya banyak cakap tapi I very, kalau time saya sendiri, I usually like private punya life lah. Saya suka benda macam tu kan, tak suka share. Sebab tu kalau tengok awak message kan, saya jarang reply. Letih. Saya rasa communication WhatsApp menyebabkan saya makin letih sekarang. Itu saya lah, energy saya. Saya punya energy bukan macam awak punya energy tu. Totally different kan. Bukan saja-saja saya blue tick Okay, so but in organizational culture, every culture mesti akan, every organization, dia kena ada mission vision. Pernah dengar tak misi dan visi? Setiap syarikat, masa dulu kat sekolah pun ada kan? Ada misi sekolah, ada misi sekolah. Hafal tak lagi? Kalau dulu saya daripada UiTM, tu yang paling lama saya sekolah UiTM lah. Usaha takwa mulia, tu saya punya mission universiti saya dulu. Dan macam UMK sekarang apa dia panggil? Keusahawanan teras kami kan. Tu UMK punya misi visi UMK kan. So setiap sekolah mesti ada punyalah cemerlang something, contohnya kan, mesti akan ada. So kenapa kita ada that mission? Why we have that? Because we want our students or our employee to share the same value as what the school said or the workplace said. Kalau UMK kata keusahawanan teras kami, meaning semua orang dalam UMK akan berfikir dan bertindak yang ada ciri-ciri keusahawanan. Maksudnya mengambil peluang, terbuka, you are open, you innovative, kan? You suka idea baru, you suka cabar diri you, try benda baru contohnya kan. So sebab tu every sekolah you pun mesti akan ada hari-hari kan you menyanyi dalam lagu sekolah, sebab visi selalunya dia ada dalam lagu sekolah kan. So kenapa kan? So kalau saya tanya, ingat lagi tak visi sekolah? You still remember your school punya vision kan? Marasam apa tu? Ingat. Apa visi sekolah awak? Ingat madam. Apa tu? Apa Fikri? Tak dengar. Dah lupa madam. Dah lupa? Ya Allah, berapa lama korang duduk kat sekolah ni? Kan? Dah lama kelas sekolah. Mana lama? Awak baru kelas sekolah terlepas. Tak, saya rayuan madam. Oh sorry, awak bukan, awak sebelum tu. Okay, sorry. Aduh, kelakar je kan. Membaca jabatan ilmu, okay. Azam kata kan, sekolah dia membaca jabatan ilmu. Yang lain ada lagi? Apa vision, apa punya sekolah, apa punya visi kan, tak ingat. Menjadi pusat kecemerlangan berpendidikan yang inovatif dan bertaraf dunia. Menjadi pusat pendidikan inovatif dan something? Kecemerlangan dunia? Inovatif dan bertaraf dunia. Inovatif dan bertaraf dunia. Ada lagi yang lain? Kegunaan dan kecemerlangan. Amal, bakti. Okey. Irdina kata menjadi sekolah yang hebat, cemerlang, dihormati. Kalau siapa yang tak ingat tu cuba nyanyi lagu sekolah, dia mesti akan ada, selalunya dia akan ada satu line kat dalam tu. And kenapa saya tanya organizational culture? Kenapa saya tanya sekolah? Sebab selalunya kita spend masa lama kat sekolah. Kalau siapa yang tak tukar daripada di form 1 sekolah, imagine so kalau tak tukar daripada form 1 sekolah, usually you akan ingat. So adakah you hidup
ingat dengan dia punya ciri-ciri yang sekolah tu letak. This is bila graduan sekolah ni keluar, this is ciri-ciri yang dia tetapkan. Bertaraf dunia student dia, ilmu seluruh hidup, meaning student dia suka knowledge, and ilmu amal bakti kan, apa yang dia belajar dia amal dan juga digunakan untuk next one, which is berbakti kepada orang. Aiman kata berdisiplin, berilmu, beramal. So sebab tu saya tanya, so nanti you nak pergi kerja, you have to understand what is the value of the company. Tu maksud dia organizational culture. Saya bagi example kerja, you tak pergi kerja lagi, you don't understand kan. So saya bagi example sekolah untuk awak faham. And yeah, thank you who those who's responding. Yang lain tu balik nyanyi balik lagu sekolah, fikir balik apa mesti sekolah aku. Lama korang duduk sekolah kan. Total kita duduk sekolah berapa tahun? 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. You all kalau STPM kan? Yes. More than that lah. Meaning 7 campur 6 lah. 13 tahun kita spend masa kat sekolah paling lama. Tapi STPM lama sikit ni dah. Apa sekolah Masa ni aku telefon. Tapi STPM lama sikit madam, 3 tahun setengah, 2 tahun setengah. Sekarang 2 tahun setengah. Okay. Ke STPM zaman COVID 2 tahun setengah? Zaman COVID. Sebab awak first batch STPM COVID kan? Yes. So kalau orang tanya awak grad tahun bila? Tahun COVID. Menuju puncak Menara Gading. Okay. So lama sebenarnya kita spend masa kat sekolah, dan this is kalau if you want to work with organisation lama, usually kita akan ingat apa dia punya organizational culture dia. Kita akan tahu sebab this is will be the tradition of the company. Okay, what kind of employee that we want to produce. Sama macam saya masuk UMK mula-mula, saya bukan student keusahawanan pun asalnya. Saya bukan graduan keusahawanan Saya graduan management hospitality management kan. Tapi bila masuk UMK cakap pasal keusahawanan teras kami. So hari-hari masuk dalam kepala kan, keusahawanan teras kami. And saya realise, saya pun ada ciri-ciri keusahawanan sebenarnya. Saya pun ada. Saya memang bukan usahawan. Meaning saya tak ada bisnes saya sendiri. So apa yang saya buat, saya treat macam ni lah, kelas apa semua ni as enterprise. So bila kita dalam enterprise, kita nak graduan kita jadi macam mana. So saya ambil ciri-ciri keusahawanan tu. Saya rasa you selalu dengar kot, dia ada 8 trust, UMK punya 8 trust keusahawanan kan. Kita ambil ciri-ciri tu dan masuk balik dalam kelas kita. Because bila deliver in the class, you have to ajar, maksudnya sampaikan ilmu kepada student so that student faham keusahawanan is not about jadi usahawan meniaga. Keusahawanan is that having the mindset. Ada mindset, cara berfikir usahawan. Cara berfikir usahawan. So cara berfikir usahawan itu sebenarnya apa yang UMK punya vision, visi dia. Student kita berfikir begitu. Okay? So organizational culture bila very clear, if the organization they have a clear mission and clear vision, so they expected ada this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So kita ada 7 dimension yang kita expect akan berlaku lah. Attention to detail, outcome orientation. Orang kita akan jadi sangat people orientation. Kita suka. Macam saya kan, saya bukan usahawan tapi because bila bekerja dalam environment keusahawanan, nak tak nak, walaupun saya introvert, bila orang macam join lah ni program ni dengan dengan student atau dengan community, dengan orang kampung, nak tak pergi? Saya akan pergi because itu adalah ciri-ciri usahawan. Kita kena kenal orang kampung dekat kawasan, at least dalam Pekalan Cepa, so that I know macam mana kita nak patah balikkan what I teach in class related tak dengan kat luar sana bila student pergi kerja. So kalau you tengok, selalunya saya banyak bagi example, walaupun saya punya corporate culture, sebenarnya KL punya corporate culture, tapi bila datang UMK, saya study macam mana environment dekat Kelantan, how Kelantan punya cara orang Kelantan berfikir, so that I can relate back to you dalam kelas. Tu yang ingat tak first week saya tanya berapa ramai daripada Pantai Timur, memang selalunya saya tahu student Pantai Timur yang paling ramai, but itu pentingnya kenapa saya kena tahu you all daripada mana, so that I know how kita boleh go back to
syllabus dalam kelas, subjek kita belajar, yang you all belajar, relate balik dengan apa yang berlaku dekat rumah, macam mana awak nak pergi kerja, awak nak keluar macam mana kan. So ni semua ciri-ciri keusahawanan sebenarnya ni, attention to detail, outcome orientation, people orientation, kita teamwork, kita ada teamwork, kita agresif, mengambil peluang. Bila sebut agresif orang selalu kata is a very negative words kan. So dalam keusahawanan kita kata kita mengambil peluang, opportunity. We like to take opportunity. Okay. And then stable, kita nak environment tu kita boleh control. Tapi dalam usahawan selalunya environment tu not so much on control on that. And then we are innovative and risk taker. Kita suka innovation dan juga suka jadi risk taker. And okay. So itu dimension of culture, organizational, especially organizational culture. Okay. So macam mana kita belajar organizational culture? Usually kita belajar daripada narrative lah. Orang yang sebelum-sebelum ni, we learn from our seniors. And if kita pergi tempat kerja, when you go and work, and macam awak masuk UMK lah, masuk sekolah, kan pergi sekolah, first kali dia akan buat apa? Minggu orientasi, hari orientasi kan? Betul tak? Itu the first one kan, selalunya dia buat. And dekat UMK tak rasalah orientasi sangat sebab sekarang ni online kan. So, bila ada orientation, macam tu kita turunkan, we let our employee know what the employee direction, the company direction. Tu gunanya minggu orientasi, nyanyi lagu sekolah, buat perhimpunan kan. Sebab tu selalu repeat, perasan tak? Nyanyi lagu sekolah berapa seminggu sekali kan? Yang tak nyanyi lagu sekolah tu maybe dia datang perhimpunan lambat, tak sempat nyanyi. Mungkin rumah jauh kot kan. Kan saya sekolah asrama tak ada definisi terlambat kan. Kalau lambat tu kena denda kan. So and then itu corporate ritual, meaning kenapa kita selalu nyanyi lagu sekolah, repeat. And then how our employee can learn the culture through material, through artifact. Sebab tu pakai badge sekolah, uniform sama je dengan sekolah awak dengan sekolah lain, betul tak? We wear the same uniform, tapi apa yang beza? Badge sekolah kan, logo sekolah awak kan. Yang sekolah famous tu tunjuklah tayang logo dia kan, yang sekolah yang tak famous tu sorok kan. Ataupun cabut, dah balik sekolah cabut, boleh kan, cabut logo kan. Saya dulu tak suka orang tengok kan logo sebab dia tahu kita dari sekolah mana kan. Saya selalu pakai pin, selalu kena marah. And so sebab tu certain organisation macam tourism punya company, hotel company, spa company ada uniform. Itu tujuan dia. And because we want our employee to learn this is the corporate culture of the company. Kan? Baju Asia contohnya, uniform Asia, uniform apa lagi? Yang kita kata very signature lah. Tak ingat. Sorry, apa dia? Tak dengar? Azam ke? Siapa cakap tadi? Apa tu? Uniform siapa lagi? Yang selalu kita ingat. Hospital kan? Hanan Medispa, okay, sorry. Hanan Medispa, okay. Hanan Medispa punya uniform contohnya kan. Kita ingat bila kita pergi macam nampak profesional sangat spa ni. Macam tu. Kan? Sebab tu dalam industri kita kebanyakan company will have uniform. Tu reason dia. Okay. Because we want bila employee nampak presentable, learn the culture, then they can communicate next one to the employee, which is the language. Bila kita pakai uniform suddenly kan jalan pun jadi macam wah smart je kan. Compare tu kita pakai baju kita sendiri kan, kita rasa macam alah ni tak semangat lagi sekolah. So macam student hospitality ada peluang pakai baju chef jacket nanti kan, memang nampak totally different attitude lah masa tu kan. Semua macam ala-ala aku chef kan, sebab dia ada uniform kan. So itu how we learn organizational culture. Okay, right. So macam mana organizational culture affect manager? Okay, so kita akan ada strong culture. Bila kita pakai uniform, kita bangga kita pakai uniform, kita kerja kat tempat tu kan. So we feel proud
kan, kita sebahagian daripada company tersebut. Macam wah bestnya kan. Student saya pakai, hari tu ada seorang student, dia baru je start kerja, dia kerja kat kedai bunga kan. Student tourism tapi dia minat business, meaning dia minat ni kerja yang use a lot of her energy, pakai creativity tangan kan. So dia kerja kedai bunga. Dapat uniform, bukan uniform pun, dapat apron kedai bunga tu. Oh happy ya, share ni. Mula-mula dia share dulu dekat status. Lepas tu dia hantar gambar kat saya. Miss, saya dah dapat dah apron saya ni. Tu saya kata, oh okay. Wow, best lah, best. Barulah saya rasa macam seronok nak kerja. I feel sense of belonging tu ayat dia. Saya rasa barulah saya macam sebahagian daripada staff kedai tu. Dia baru je masuk first week kerja. And so, you know, we build strong culture bila staff kita rasa happy. Then, you know, remember, customer kita pun akan happy. Okay? So strong culture boleh jadi ganti terhadap all the rules, all the instruction in the company. Sebab bila employee rasa dia, sebab selalunya kita rasa kita tak suka sesuatu benda sebab banyak sangat peraturan kan, betul tak? Saya tak tahu awak, saya pun bukan orang yang berapa suka sangat peraturan strict sangat pun, saya macam aduh putih lah. Saya jenis orang macam tu kan. So tapi bila you ada sense of culture, strong culture, you rasa peraturan tu nothing to you because you enjoy kerja you dan you akan follow. Bila awak enjoy pergi sekolah, awak takkan fikir sangat pasal sekolah kena pakai tudung macam ni lah, baju kena macam ni lah, kain kena labuh macam ni lah. Ada tak sekolah macam tu kan? Sekolah saya dulu macam tu lah. Baju tak boleh, baju kurung tak boleh lipat. Budak perempuan mesti faham, baju tak boleh lipat lengan. Saya student yang lipat, saya pun marah. Lepas tu sekolah tak boleh, ada kan? Mesti ada punya. Budak lelaki pun sama kan, ada belt yang boleh pakai, ada belt yang tak boleh pakai kan, ada tali pinggang yang boleh, ada yang tak boleh, betul kan? Chinese school lagi strict. Kalau you kata sekolah Melayu strict, saya tak boleh bayang budak Chinese pergi sekolah. Betul kan? Chinese school kan, you all ada ni kan, the way you punya haircut apa semua kan, Chinese school. Dia orang punya sekolah lagi strict daripada sekolah Melayu sebenarnya kan. Kita punya sekolah kebangsaan tu consider biasa kan. Saya punya sekolah dulu stokin, isu dia. Yang boleh pakai stokin hitam hanya pengawas sahaja. Orang lain semua kena pakai stokin putih. Pakai stokin hitam pergi sekolah kena denda. Betul. Sebab yang kena denda tu saya lah. Saya tak kata awak tau. Saya cerita sebab jadi kat saya. Selalu nama kena tulis. Sebab saya pakai stokin hitam kan. Kelakar je kan. Saya kan stokin pun dah jadi isu. Apa kata kan. Tapi itulah bila kita rasa we can contribute more to the, you know, if you are happy going to school, kita follow je, pakailah uniform apa, kita tak kisah apa sebenarnya kan. So yang kebanyakannya company yang ada uniform most professional and customer oriented punya company kan. And then certain company yang ikut profession macam nurse tu profession lah tu, dia orang memang pakai uniform untuk profession. Okay. So macam mana okay. So this is experience lah, orang katakan macam kita, kalau itulah yang tadi kita cerita pasal rule breaker ni kan, akulah tu yang rule breaker kan. Kebanyakan ni kita tak faham pun kenapa rule tu ada kat situ kan. Kenapa lah strict sangat benda ni kan. Saya kat sekolah dulu pun boleh, bukannya budak skema pun kan, orang nampak je macam skema, tak pun kan. So we don't identify and this is problem yang saya bagi tahu lah kat you all kan sebelum kita masuk in detail about generation Z. This is the problem yang now dalam company, in the company a lot of managers meaning you know, managers kan selalunya lebih tua kan daripada you all kan. Most of managers don't understand what is generation Z nak apa sebenarnya. They don't understand that kan. Sebab rasa kompleks kan. Age gap terlalu besar kan. And then you kena fikir macam masa aku dulu okey je benda ni, kenapa korang tak boleh buat? Pernah tak dengar komen macam tu? Masa saya dulu boleh buat, kenapa awak tak boleh buat? Pernah dengar tak? Pernah beda. Mustahil tak pernah kan. Saya pun dulu gaduh dengan mak saya pasal benda ni lah.
Saya selalu cakap dengan dia apa tau, mak punya generation lain. Saya dengan mak saya beza 23-24 tahun. Saya dengan mak saya kan. So saya kata, bila mak saya katakan, alah benda ni kan, apa yang susah sangat, betul kan? Lain mak punya generation lain, mak punya generation tak kisah. Pergi je office, buat je kerja. Orang kata zaman sekarang tak boleh, kalau buat macam ni nanti budak komplain. Saya garang sangat dalam kelas tu dia komplain. Sebab generation sekarang tak boleh pasyarah garang dalam kelas. Bukan macam dulu kan. Garang kan. Kau duduk je, dengar je aku cakap apa kan. Dulu lain masa saya belajar dengan you all belajar kan. Saya punya cikgu of course lagi tua daripada umur saya kan. Lain gila kan. Dulu kalau saya selalu kena denda diri depan pintu. Kan tak adalah bangga sangat dengan diri sendiri kena denda, tapi kan macam pada saya waktu saya buat salah tu benda tu biasa je pada saya kan. Kan tapi biasalah sekolah kan, sebab tu ada peraturan kan. Kalau tak lagi jadi chaos kan. Government and workplace dia kena ada peraturan kan. Kalau tak ada peraturan orang tak follow, bila tak follow jadi chaos sebab semua orang buat ikut dia punya pemikiran masing-masing kan. Sama lah macam jadual waktu katakan, kalau kita tak set jadual waktu hari ni pukul 11, suka hati je lah nak datang kelas pukul apa ataupun tak datang langsung kelas kan. Ataupun macam madam free tak esok, boleh tak kita buat kelas esok, aku pula kena ikut jadual kau. And so that's why it's important to have a rule lah, organisation lah kita kata. Okay. So ni yang kita buat last week, POLC, planning, organisation, controlling and leading. And so dalam sebab hari ni kita cakap pasal environment So macam berapa banyak kita panggil persekitaran or decision that we want to give to our employee. Berapa banyak yang kita nak bagi. Okay. So adakah kita nak bagi employee kita banyak kebebasan? Ada certain company they give a lot of freedom in terms of decision making, especially company that involve creative works, advertising contohnya, kerja-kerja marketing. Usually yang tu biasanya dia bagi kebebasan kepada individual or their employee to make decision. Compare to company yang you kena serve the customer in certain procedure kan, macam spa tadi kan contoh kan, saya bagi example spa right. So spa dia mesti ada prosedur dia. Okay, mula-mula kita greet customer kita tanya customer kita nak apa, and then katakan dia nak treatment apa hari ni, so kita kena analyse dulu kulit dia ke, contohnya lah kita kena analyse kulit dia, and then we recommend the product, we recommend the treatment. Itu so setiap company dia akan ada sendiri dia punya degree of control, degree of freedom. Semua ni bukan semua company, but different company will have different things lah, different decision. Okay. So nanti kita masuk lebih on leading, nanti kita masuk tu ada chapter dia sendiri on leadership. So leadership apa yang sesuai untuk setiap environment tersebut. Okay. So leadership macam mana kan. Okay. Right. So why is it important dalam organisation culture? Sebab kita tengok productivity bila kita kerja, we measure in untung kan. Kalau tak untung pun kita tengok satisfaction. Macam tadi saya bagi example on Shopee punya seller, kita tengok satisfaction customer kan. Seller ni post bila tu productivity lah tu. Seller ni dia post cepat, sampai cepat, and then engagement dia dengan customer, meaning dia rajin reply PM lah, panggil apa? Message lah, dia rajin reply message and then bila hantar cepat, laju, barang elok, so it will drive good outcome and orang lebih ramai beli barang dia. Sebab tu pentingnya organization dan culture. So kita bagi example tu dalam konteks yang kecil, so you bayangkan kalau lagi besar company, there are a lot of people are working and then bila kita bagi clear organizational culture, macam you all lah masuk-masuk asyik cakap pasal you mesti keusahawanan, and so you nak tak nak pun you akan follow environment. This is environment keusahawanan, you akan follow environment tu
Sebab saya jadi macam tu duduk dalam ni kan. Aku bukan orang usahawan saya kan, sebab dulu saya ingat usahawan tu you have to have your own business. Now saya faham, oh bukan. Tu yang diorang kadang tengok saya kan, kau pula yang nampak macam usahawan. Because totally embed. Saya sekarang dah 5 tahun kan kat UMK, totally already embed UMK punya culture dengan cara saya bekerja. Okay. So how we want to create a customer responsive culture, kita ada type of employee kan. So di different company, sebab tu bila nak cari kerja nanti you kena tengok company tu sesuai ke tak dengan you. Cari company, cari kerja, ni pun benda yang saya pesan kat student final year, so you all tahun 1 right. So saya cakap lah awal-awal, so that you have your own, apa, you boleh fikir 3 tahun apa yang you nak develop untuk diri you, how you want to develop yourself kan, you fikirlah kan. So ada setengah company, walaupun company tu hebat, ingat tak soalan saya tanya minggu lepas, you nak kerja tak dengan diorang ni kalau diberi peluang kan? Ramai yang jawab nak lah, of course. Lepas tu saya suruh bagi kan ayat kedua, jawapan kedua kan, kenapa you nak kerja dengan diorang, meaning value kita dengan value orang tu mesti kena sama kan. Kalau tak mesti kena sama pun at least sama sikit. Sama lah macam nak cari husband, nak cari girlfriend, nak cari boyfriend, mesti kena cari orang yang ngam. Sama lah bila kita kerja, kita kena cari company yang ngam dengan kita. Sebab tu walaupun company hebat, tapi tak semestinya company tu ngam dengan kita. Kita kena tahu kita orang macam mana. We need to know. And then kita kena tahu nature kerja tersebut. Adakah kerja tu dengan you sesuai ke tak? So macam orang macam saya, walaupun saya introvert, saya bagi contoh, walaupun saya orang introvert, tapi saya suka kerja dengan orang. I like to work with people, and then especially kerja yang menggunakan saya punya knowledge lah, meaning saya punya berfikir lah. Saya suka kerja macam tu. Dulu saya kerja, dulu environmentnya semua kebanyakannya semua kerja dengan orang, tapi ada environment masa saya kerja kat hospital dia prosedur dia very strict. Follow je. Saya tak happy kerja tempat macam tu. Walaupun orang macam bila saya berhenti kerja daripada hospital, orang kata bodoh lah, dah ada kerja stable pun berhenti kerja. Itu komen yang saya dapat masa tu. Saya ingat lagi. So, tapi saya tak cerita dengan orang kenapa saya berhenti kerja, sebab orang tak akan faham bila mana saya tak boleh day to day punya kerja. Pergi pukul 9, balik pukul 6. Pergi pukul 9, balik pukul 6. Kerja kat hospital macam tu. Bila masuk, you dah tahu dah nak buat apa. Kan? Mula-mula ni kemas workstation what. And then daripada situ habis dah buat kerja. Okay, the last prescription, surat ubat tu. The last surat ubat habis, baru boleh balik contohnya. So itu kerja hari-hari ya. Saya tak happy environment macam tu, because environment macam tu penat in terms of challenging saya punya physical, but in terms of intellectual dia tak challenge saya. Orang semua cakap saya bodoh berhenti kerja hospital kan. For me that is not the environment. So saya go yang kerja yang gaji lebih kurang sama, tapi company yang memang sampai menangis lah kerja company tu. Sebab dia bagi satu projek, buat campak je kat you. Saya nak you settle benda ni, close macam sale lah lebih kurang kan. It's not a sale job, tapi ada projek. So dia kata saya nak you close projek ni dengan dengan company ni. Saya nak you close projek ni. Memang dia bagi je kat you. Buat. Walaupun kerja tu very challenging, tapi itu yang kerja menyebabkan saya macam, oh macam ni rupanya aku boleh kerja. Bahwa totally change saya punya cara berfikir masa tu. So you kena tahu you orang macam mana bila you nak kerja. Memang kadang kena fikir juga environment rumah you, betul lah. Macam ada student kata, rumah saya yang perlu kena ada duit, betul? Saya tak nafikan. Sebab tu kalau kata you punya priority adalah to take home pay, bawa balik gaji ke rumah, dulukan yang tu. Jangan risau pasal challenging yourself ke apa ke whatever, nak job satisfaction ke. Yang penting rumah you ada makanan. Tahu tak? Lagi-lagi zaman sekarang. Sebab tu kadang bila kita cakap kan pasal kerja kan, orang selalu macam nak jadi pensyarah. Saya kata tahu tak kerja pensyarah macam mana? Kerja pensyarah gaji sikit lah. Kerja banyak lah. You all tengok ni hanya saya panggil tip of the iceberg je. You all tengok ni saya mengajar 2 jam ni. Sebelum datang kelas kena prepare dulu. Post 3 forum berbeza dekat dalam e-learning tu. Sebelum nak post soalan tu kena fikir dulu nak bagi soalan apa.
kena buat research dulu sikit, internet research sikit kan, nak bagi soalan macam mana untuk student ni faham what is management environment. Kena buat research dulu pasal benda tu. Benda tu tak boleh prepare minggu ni, kena prepare minggu lepas. Sebab tutorial kan minggu ni. So you bayangkan saya punya kerja dah plan dah sampai bulan 12 ni. So kerja pensyarah kan. Sebab student selalu ingat kerja pensyarah dengan cikgu senang sebenarnya saya tak tahulah orang lain, tapi memang kebanyakannya saya dan kebanyakannya orang yang saya kenal kerja dah plan dah sampai habis semester ni. Bulan 12 ni dah ada dah perancangan. So you imagine. So are you that kind of person kan? Saya pun dulu bukan orang yang sangat organized. Tapi bila saya kerja project management tu, saya kerja dengan company tu, saya jadi orang yang sangat macam benda semua kena plan awal-awal baru betul. That's how it changed me. Orang yang dulu rule breaker. Kan saya cerita dengan you kan, saya orang rule breaker. Pergi sekolah main-main kan, cikgu panggil bodoh kat sekolah kan. Tapi because saya suka challenge benda macam tu, sebab tu saya boleh kerja company macam tu. Kalau budak by book, ikut buku, memang kau tak boleh kerja dengan bos macam tu. Dia kejap-kejap kan. Alah, mana report? I want my report. My report. Dia punya report dia nak video 5 minit. Kau mampu report video 5 minit. Buat semua dia summary apa yang kau buat projek tu. Saya kerja gini macam tu. So you have to know what kind you are. So you discover lah kalau you tak tahu you nak buat apa, sebab kebanyakannya student memang tak tahu nak buat apa. So you tak tahu nak buat apa, you fikir. You fikir you orang macam mana, kalau you tak bagus benda tu, polish. Dekat dalam universiti 3 tahun, 4 tahun ni, you polish you punya skill supaya you pun malu contohnya. So you polish skill you agar you jadi orang yang dekat tempat kerja you boleh bagi pandangan. Dia tak semestinya pemalu, kita tak boleh bagi pandangan. Kena ingat benda tu. So macam saya pun dulu saya boleh bagi pandangan, tapi saya bagi pandangan sangat strict, orang tak dengar. So now saya belajar macam mana nak bagi pandangan secara diplomasi. Saya belajar, baru je belajar setahun 2 ni. So kita akan berubah. Saya tak pernah paksa student sebab saya tahu semua proses berlaku dalam hidup kita, semuanya adalah meaning kita kena improve sikit-sikit gradually. Bila kita improve cepat sangat, kita rasa bosan. So you improve sikit-sikit sampai benda tu jadi habit you, and then you will be better. Jangan compare diri you dengan orang lain. So tu tarbiyah pagi ni lah. Saya rasa kena masuk benda tu sebab that's how kita create a good environmental culture, a good organizational culture. Semua tu datang daripada kita. Organizational culture ni datang daripada employee. Employer hanya set sahaja organizational culture, tapi semua tu datang daripada kita sendiri. So bila kita ada semua benda tu, then it will create kita lah very challenging punya person. We like freedom, kita ada perasaan trust dengan kita punya rakan sekerja, dengan kita punya group kumpulan. Kita suka bagi idea, kita tak rasa kerja tu beban, and we like to solve problems. Ciri utama usahawan compare to orang-orang lain adalah kita suka solve problem. Tu memang ciri utama sekali. So kalau you tak suka selesaikan masalah, konflik lah selalunya, you tak suka selesaikan masalah, then you fikir how can I be a better problem solver? Macam mana kita boleh jadi problem solver yang lebih bagus? Okay, so sampai situ untuk hari ni. Right?